Avoir plusieurs cordes à son arc. Having several strings to one's bow. Confondre un arc et une harpe. Confusing a bow with a harp. Faire de la géométrie sur un cercle. Doing geometry on a circle. Avoir de multiples capacités. Having multiple capacities. 9 secondes pour choisir. Avoir de multiples capacités. Avoir plusieurs cordes à son arc. It means having multiple resources or capacities to achieve a goal. J'aimerais faire partie d'un orchestre. Je te croyais danseuse? Et pianiste. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Il tombe des cordes? He falls from ropes. Il chante un ton plus bas? He sings in a lower tone. Il pleut très fort? It's raining very hard. Il chute en escalade? He falls while climbing. 9 secondes pour choisir. Il pleut très fort. J'avais attaché mon cheval dehors. Mais il s'est mis à tomber des cordes. J'ai dû le mettre à l'abri. Se mettre la corde au cou? Putting the rope around your neck. Être suicidaire? Being suicidal. Mettre une cravate? Wear a tie. Se marier? Get married. 9 secondes pour choisir. Se marier. Se mettre la corde au cou. It means to get married. The best English equivalent is probably tie the knot. Tirer sur la corde? Pulling on the rope. Abuser des autres ou de soi-même? Abusing others or yourself. Traîner un âne? Pulling a donkey. Un jeu de force? A game of strength. 9 secondes pour choisir. Abuser des autres ou de soi-même. Tirer sur la corde. It means demanding too much from yourself or others. It could also mean abusing a person's patience. L'envoyer dans les cordes? Send him in the ropes. Aider un grimpeur encordé? Helping a rope climber. Provoquer quelqu'un? Provoking someone. Mettre quelqu'un en difficulté? Putting someone in trouble. 9 secondes pour choisir. Mettre quelqu'un en difficulté. L'envoyer dans les cordes. Like boxers in a ring, it means putting an opponent in a bad position. J'avais de bons arguments, il n'a pas su répondre. Oui, tu l'as envoyé dans les cordes. User jusqu'à la corde? Worn out to the rope. Chaussures usées jusqu'au lacet? Shoes worn to the shoelaces. Idée trop rebattue? Ideas too well worn. Musique trop répétée? Music's too rehashed. 9 secondes pour choisir. Idée trop rebattue. User jusqu'à la corde. Originally, it described the state of heavily worn fabric. Now, it also refers to ideas or subjects rehashed over and over again. Sur la corde raide? On a stiff rope. Il manque de souplesse? He lacks flexibility. Il n'étudie plus? He no longer studies. Il est dans une situation critique? He is in a critical situation. 9 secondes pour choisir. Il est dans une situation critique. Être sur la corde raide. It means being in an unstable or critical situation, not necessarily physical, which requires a lot of skill to get out of it, like the balancing act of a tightrope walker. Toucher la corde sensible de quelqu'un?
Touching someone's sensitive rope? Toucher son moral? Affect their morale? Utiliser son violon? Use their violin? Affoler son système nerveux? Panic their nervous system? 9 secondes pour choisir. Toucher son moral. Toucher la corde sensible. It means, move, disturb a person by addressing a subject that is sensitive to him or her. Il a frisé la corde? He gave a ripple to the rope? Il a préparé son lasso? He prepared his lasso? Il a tout juste échappé à une catastrophe? He barely escaped a disaster? Il a fait des boucles avec sa corde? He made curls with his rope? 9 secondes pour choisir. Il a tout juste échappé à une catastrophe. Friser la corde. It means, to have been very close to a great misfortune, like escaping from a serious illness. Le verbe friser. Here, it means to skim as you pass. Tenir la corde? Holding the rope? Avoir un avantage sur les autres? Having an advantage over others? Éviter une chute? Avoid a fall? Guider un cerf-volant? Guiding a kite? 9 secondes pour choisir. Avoir un avantage sur les autres. Tenir la corde. It means, in a race, being placed near the inside edge of the track, which is the shortest route. Figuratively, being in a dominant position. In a competitive situation. Donner de la corde à quelqu'un? Giving some rope to someone? Lui donner un peu d'argent? Give him some money? Lui donner un coup de main? Give him a hand? Le laisser libre de ses choix? Leave him free to make his own choices? 9 secondes pour choisir. Le laisser libre de ses choix. Donner de la corde à quelqu'un. It means, allowing someone to act in their own way, making their own experience. Couper la corde? Cut the rope? Le linge séchera ailleurs? The laundry will dry elsewhere? Il a mis fin à une relation? He ended a relationship? Il a arrêté l'escalade en montagne? He stopped mountain climbing? 9 secondes pour choisir. Il a mis fin à une relation. Il a coupé la corde. It means that one is detached from something, like a relationship, a bond, or a situation. Un homme de sac et de corde? A man of bag and rope? Un malfaiteur? A criminal? Un alpiniste? A mountaineer? Un mendiant? A beggar? 9 secondes pour choisir. Un malfaiteur. Un homme de sac et de corde. A man who deserved a severe punishment. In the past, with bag and rope, for his crimes. Ça montre la corde? It shows the rope? Un jeu d'enfant? A children game? Un exercice de musculation? A strength training exercise? Un tour de magie raté? A failed magic trick? 9 secondes pour choisir. Un tour de magie raté. Ça montre la corde. It qualifies a process which is crude and easy to understand. Hello. Did you do well? I hope you enjoyed this video. Try another one, and subscribe to my channel.